12 फरवरी 2026 भोपाल का निशादपुरा इलाका। दोपहर तक सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। कुछ लोग आसपास बैठकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे और बच्चे गलियों में खेल रहे थे। लेकिन अचानक फिजा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है। रूम में लोगों ने इस बदबू को नजरअंदाज कर दिया, मगर वक्त के साथ वो बदबू और ज्यादा तेज और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। आखिरकार लोगों ने इस बदबू का सुराग लगाना शुरू किया। बदबू का पीछा करते हुए वो एक टैंक तक पहुंच जाते हैं जहां से ये बदबू उठ रही थी। चंद लोगों ने जब टैंक के अंदर झांक कर देखा, उन्होंने पानी की सतह पर लोहे का एक ट्रंक नुमा बक्सा तैरता हुआ देखा। ये मंजर देखते ही यकदम माहौल चेंज हो गया। तकरीबन शाम 3:30 बजे निशादपुरा पुलिस स्टेशन से एक टीम मौका पर पहुंचती है। काफी मेहनत और कोशिश के बाद इस ट्रंक को बाहर निकाला जाता है। जिन लोगों ने इस वाकया की वायरल वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे कि जब टैंक को बाहर निकाला जा रहा था तो इसका ढक्कन अचानक खुल गया था और फिर सबके सामने जो मंजर आया वो इंतहाई दिल हिला देने वाला था। एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की की लाश इस बक्से के अंदर मौजूद थी, जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अल्फाज में बयान करना भी बहुत मुश्किल था। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो ये मंजर देखकर शदीद सदमे में आ गए थे। कुछ लम्हों के लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका खामोश हो गया है। इसके इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक लाश तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी थी। इस कदर बिगड़ चुका था कि इसकी शनाख्त करना भी मुश्किल था। ये तो वाज़ेह हो चुका था कि इस लाश की वजह से ये बदबू फैल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये औरत कौन थी, इसे यहाँ किसने फेंका और क्यों फेंका। यकीन माने आज का ये केस आपके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस वाकया का असल जिम्मेदार कौन है, मुजरिम या खुद मुतासिरा लड़की। मेरा नाम है मरियम बतूल और आज हम बात कर रहे हैं भोपाल टैंक सिया केस के बारे में। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के इलाकों में लापता खवातीन की मालूमात इकट्ठी करना शुरू की, लेकिन मसला ये था कि लाश का चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए कोई भी आसानी से उसकी शनाख्त नहीं कर पा रहा था। यानी शनाख्त की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जब लाश का बारीक बीनी से मुआयना किया गया तो एक अहम सुराग मिला। इस खातून के हाथ पर एक गुलाब का टैटू बना हुआ था और इसके साथ दीपक का नाम लिखा हुआ था। उसके साथ 26 मई 1992 की तारीख भी लिखी हुई थी, जो गालिबन उसकी तारीख पैदाइश थी। यही छोटी सी तफसील अब तफ्तीश की सबसे मजबूत कड़ी बन गई थी। बाद लाश को पुलिस की तहवील में देकर मीडिया हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस ने आसपास के घरों में जाकर पूछगिछ शुरू की। इसी दौरान एक मुकामी शख्स सामने आया और उसने एक अहम इत्तला दी। उसने बताया कि करीब ही एक लड़का रहता है जिसका नाम समीर खान है। वो कुछ अरसे से एक औरत के साथ रह रहा था, लेकिन पिछले चंद दिनों से वो औरत नजर नहीं आ रही। उस शख्स ने ये भी कहा कि जो औरत समीर के साथ रह रही थी उसकी शक्ल काफी हद तक इस लाश से मिलती जुलती है जो टैंक से मिली है। अब ये सवाल था कि समीर खान कौन था, उस औरत के साथ उसका क्या ताल्लुक था। जब पुलिस ने इसकी बैकग्राउंड जांच शुरू की तो एक और हैरानकुन बात सामने आई। टैंक से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर समीर का घर था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वहां उसकी मां शहनाज, बहन साइमा और भाई साहिल मौजूद थे, लेकिन समीर घर पर नहीं था। वो गायब था, यानी वाजिया था कि वो फरार हो चुका है। इसके बाद शक और भी गहरा हो गया, लेकिन पुलिस के लिए ये जानना जरूरी था कि टैंक से मिलने वाली लाश वाकई इस औरत की है या किसी और की। इसीलिए पुलिस ने समीर के जानने वालों से उसका फोन नंबर लिया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए। वहां उन्हें समीर और एक लड़की सिया की कई तस्वीरें मिली। जब पुलिस ने सिया की तस्वीर को गौर से देखा तो उन्हें उसके हाथ पर वही टैटू और वही तारीख नजर आई जो लाश के हाथ पर लिखी हुई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि टैंक से मिलने वाली लाश सिया की ही है और गालिबन उसे कत्ल करने वाला समीर खान ही है। के बाद पुलिस ने समीर की तलाश तेज कर दी और उसके खानदान को हिरासत में ले लिया। पूछगिछ के बाद खानदान ज्यादा देर तक सच छुपा न सका। उन्होंने एतराफ किया कि सिया को समीर ने ही कत्ल किया था और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को एक बक्से में बंद करके टैंक में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की मदद से समीर का पीछा किया और 15 फरवरी को जबलपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने में पूछगिछ के दौरान समीर ने भी एतराफ कर लिया, हाँ उसने ही सिया को कत्ल किया है। लेकिन सवाल था कि क्यों कत्ल किया। समीर की कहानी का आगाज होता है साल 2025 से, जहां उसकी मुलाकात सिया से किसी सड़क या बाजार में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की वर्चुअल दुनिया में हुई थी। सिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी
ریلز، تصاویر اور پوسٹ وغیرہ اکثر اپلوڈ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن سکرول کرتے ہوئے سمیر کی نظر اس کی پروفائل پر پڑی۔ اس نے اس کی تصاویر دیکھیں اور وہ اس سے متاثر ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے اسے ہیلو ہائی کا میسج بھیج دیا۔ اسے لگا شاید جواب نہیں آئے گا، لیکن چند ہی لمحوں بعد سکرین پر نوٹیفیکیشن چمکا۔ سیا کا جواب آ چکا تھا۔ پہلے عام سی باتیں ہوئیں، پھر لمبی چیٹنگ شروع ہو گئی، پھر فون کالز اور پھر ویڈیو کالز۔ راتیں گزرتی رہیں مگر ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ سمیر نے سیا کو بتایا کہ وہ غیر شادی شدہ اور مالی طور پر مضبوط ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا، اور وہ کوئی امیر آدمی نہیں بلکہ ایک عام آٹو رکشہ ڈرائیور تھا۔ مگر سیا کو یہ سب معلوم نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان محبت بڑھتی گئی۔ اس وقت سمیر بھوپال میں رہتا تھا جبکہ سیا مہاراشٹر میں۔ چند ہی مہینوں میں سیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سمیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نومبر 2025 میں وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھوپال آ گئی۔ وہاں دونوں ایک کرائے کے گھر میں ساتھ رہنے لگے۔ شروع میں زندگی ایک خواب کی طرح تھی، لیکن کچھ وقت بعد سیا نے سمیر سے شادی کا مطالبہ کیا، اور وہ چھپ کر نہیں رہنا چاہتی تھی بلکہ عزت کے ساتھ اس کے گھر جانا چاہتی تھی۔ لیکن سمیر ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا، کیونکہ اس نے ایک بڑا راز چھپا رکھا تھا، اور ایک دن وہ راز کھل گیا۔ ایک دن سمیر نہا رہا تھا، اس کا فون باہر پڑا تھا۔ اسی دوران فون پر کال آئی۔ سیا نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ایک بچے کی آواز آئی، پاپا آپ گھر کب آؤ گے؟ ممی بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر سیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے اسے پتا چل گیا کہ سمیر شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ بالآخر ایک دن سمیر اسے اپنے گھر لے آیا۔ یہ دیکھ کر اس کی پہلی بیوی کو شدید صدمہ لگا، اور وہ اپنے بچوں کو لے کر جبل پور اپنے میکے چلی گئی۔ اب سمیر کو لگنے لگا کہ اس کا گھر برباد ہو رہا ہے، اور اس سب کی وجہ سیا ہے۔ ادھر سیا مسلسل اس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے ورنہ اسے 5 لاکھ روپے دے دے۔ جھگڑے بڑھتے گئے۔ آخرکار 9 فروری 2026 کو ایک جھگڑے کے دوران سمیر نے غصے میں آ کر سیا کا گلا دبا دیا اور وہ مر گئی۔ بعد میں اس نے اپنی ماں، بہن اور بھائی کو بلایا۔ چاروں نے مل کر سیا کی لاش کو ایک لوہے کے بکسے میں بند کیا اور رات کے اندھیرے میں اسے ٹینک میں پھینک دیا۔ لیکن اس کیس نے ایک اور حیران کن حقیقت بھی سامنے آئی۔ تحقیقات سے پتا چلا کہ سیا پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کی 2 یا 3 شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ اصل میں راجستھان کے جے پور کی رہنے والی تھی، اور وہ پہلی شادی بھی صرف پیسوں اور بہتر زندگی کی خواہش میں چھوڑ چکی تھی۔ اب سوال یہی ہے، اصل قصوروار کون تھا، سمیر یا سیا؟ کیونکہ کسی بھی صورت میں کسی کی جان لینا کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کہانی میں غلطیاں دونوں طرف سے نظر آتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔